पलैला 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 सियाड़ छाड़ी जाऊँ बर्तमान आगू आगू जाऊँ देखिपे बर्तमान षंढ ये बाहरी पड़ा तो ताको बाड़े को बर्तमान सी सेठी पहुँचला से तोटा माण जाकि हाँ कितने शीघ्र पलैला सी दौड़ी सिनी भाई जाइए सिनी भाई जाइए बाड़ुची बाड़ुची हाँ गोड़े बाड़ेला ये धाइला क्रिकेट जाकि से रोड को उठीज देखिपे केमती माने केते कष्ट चाषी भाईर माने 11:30 राति बर्तमान हुड़ा बाड़ खाल ढीप डेईकी बर्तमान षंढ को तड़ा हो पड़िया को धाइला षंढ को जगू गाई की जगू माकड़ जगू हाथी जगिब माने धान होला हाथी जगिब हाथी दीटा आसिक सेपटे अच्छा चित्रकूट रे आम ये राति जाक पाला कर जगिकी कौन करू की अवस्था की अवस्था माने षंढ बर्तमान आसिक षंढ को जगू गोटे धान बुदा माने ये अवस्था करिया पड़छ राति सारा अनिद्रा दिन दिन आम जाऊ 3टा राति आ कौन सब घरे बर्तमान देखते मु टर्च पकई जमीटा को भाई अवस्था खाई देखु पूरा चाँचिकी नुंडी एकाधर देखिपे केमती खाई नंडा कर धान बुदा देखु कौ भाया साइज बुदा हो खाई एकदम सत्यानाश कर देखिपे केमती खाई टर्च पकई जेहेतु ये लाइटिंग देखा जाऊ देखिपारे सेपटे आमर दादा भी अच्छा बर्तमान आज आसिक डिआटा कर माने गोटे दीटा काठ बांधिकी माने अंकी ताटी भाया कर तो जेहेतु षंढ आसिले एत उच्चार डेई पारे यहाँ देखिपे टर्च पकई मुझे गोटे गेट टाइप कर चलो देखिए आगु आगु देखु टिके जूम करी यहाँ एनएच टा गाड़ी जीवा आसा कर ओभर ब्रिज पर लाइट लगी चलते आगू को देखा सेपटे भी भाई जन अच्छा जाऊँ टर्च पकई देखिपे से ऊपर चारिड़े बुलूं बर्तमान षंढ कौटी अच्छी तो काली आसलु जो भाया दौड़ला देखिकी माने ताकू आम गोड़े भी पार्लुनु से आज जानिकी डेरी करके आसीचु देखिपे कि भाया चाँचिकी खाई सी देखु धान एकदम बुदा मार सारा माने थोड़ो टाइम बर्तमान ये सिचुएसन रे जदि षंढ आसिक खाइब माने एते परिश्रम करी षंढ आसिक सब नष्ट कर कौन कर देखिपे ये हूँ भितर टे ये हुड़ा साइडटा देखु केमती चारिपट बुलिकी खाई ये हुड़ाटा मुझे आज आसिक बाउंश पोतिकी डिया गोटे कर तो जमती कि षंढ आसले डेही पारन जमिया सेमती तो देखिपे रातिर दृश्यटा केमती देखा जाऊँगी ये देखो जो पहाड़टा तो हौ चलो देखिए घंटे 1.5 घंटा बसवा एमती तो 10:30 11टा बाजवा पाखापाखि हो गला तो आउ घंटाटे खंडे बसिकी जीवा एबे षंढ को जगा होची आउ ठीक मासे पाखापाखि गले हेरी गर्भणा संक्रांति हो गर्भणा संक्रांति हो गले तापरे हाथी आसवे हेरी हाथी की जगह हम माने को सिचुएसन चाषीर अवस्था जानीपे केमती अवस्था बर्तमान देखु खाए एकदम पदा कर देखिले केमती खाई देह सौनी देखिले जो भाया नष्ट कर
ତ ହାତୀ ଖାଇବେ, ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବେ, ଇଏ ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ଖାଇବ, ଯାହା ବଳିବ ତାପରେ ତମେ ନେବ। ଦାଦା କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ଆଉ ଆସିବନି ଷଣ୍ଢ? ଆଲୁ କହୁଛି କି ହଁ ଆଲୁ କହୁଛି ହଁ କହୁଛି ସେଠି ଭାଡ଼ି କରିକି ଆମେ ସେଠି ଯଦି ବସି ଆଜି ରହିବା, ଇଆଡ଼େ ଖାଇବେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା, ମୁଁ ବାଉଁଶ ହାଣିବି ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି କରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି କରିବା। ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି କଲେ ଆମ ବସିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସୁବିଧା ହେବ। ହଁ ଧର ଏଠି ଉପରେ କହୁଛି ପାଲ ଅଛି ମୋର, ପାଲ ପକେଇବା। ହଁ ଆଉ ସେଇଠି ସେଠି ବେଗୁନି ଅଛି ଉପରେ ଛିଆଇଦେବା। ହଁ ବେଗୁନି ଛାଇଦେବା। ହଁ ହଁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିକି ରସି। ହଁ ସେ କହୁଛି ବାଉଁଶ ଆଣିଦେଲେ 4ଟା କି 6ଟା ଖୁଣ୍ଟ ଏଠି ପକା ହେବ। ଭଲ ବି ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଜଗିବାକୁ ଅଛି ଏଠି ବସିକି ଜଗି ପାରିବା। ହଁ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହାତୀ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିବ? ହଁ ଲାଇଟ୍ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ହାତୀ। ହଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଫେମସ୍ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହଁ ଏଇଟା ଫାଉଡ଼ାରେ ହଁ 3 ଗୁଣିଆ ଜାଗାଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ହେବ ଆଉ। ଫାଉଡ଼ାରେ ହାଣିକି ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବ ହଁ ସେ ଜାଗାଟା। ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ହଁ ସେ ଯାଇକି ଏଇ ଯାଇକି ହେଲେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ବୋଲେ କରିବା ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଉ। ହଁ ହଁ ସେଥିରେ ବାଉଁଶ ଆଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେବ। ତାପରେ ସବୁ ବେଗୁନି ସେମିତିଆ ସବୁ କାଠ ତାପରେ ଏମିତି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେ କରିବି। ହଁ 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 ଭାଡ଼ି କଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଁ କହୁଛି ସେ କଥା ଯିବେ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ବାଉଁଶ ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇଦେବି, ପ୍ରଦୀପର ତମର ଏଠି ପୋତାପୋତି କରିକି କରିଦେବ କି? ମୁଁ କହିଲି କି ହଉ ତମେ ପକ୍କା। ହଁ ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ହେଇଯିବ ଆଡ଼ି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି। ହଁ ମାନେ ଆଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଶିର ମାନେ କି ଅବସ୍ଥା। ରାତିରେ ହାତୀ ଜଗିବ, ଷଣ୍ଢ ଜଗିବ, ଦିନ ବେଳେ ପାତି ଜଗିବ, ଯାହା ବଳିବ ତାପରେ ଅମଳ କରିକି ନେଇକି ଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଡ଼ି ଡିଆଁ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏ ଆଡ଼ି ସେ ଆଡ଼ି ଯୋଡ଼େ ଡିଆଁ ମାନେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼େଇକି କରାହେଇଛି। ହଉ ଯାହା ତ ଖାଇଲେ ମହାପୁରୁ ଖାଇଲେ। ହଉ ଚାଲ ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିବା। ହଁ ଦେଖିକି ଚାଲ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରିକି ଚାଲ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଖାଇକି ହଗିକି ଯାଇଛି ଗୋବର। ଏଇଠି ଆଗରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ଚ୍ଚ ବୁଲୁଛି, ମାନେ ଶିବିର ଟର୍ଚ୍ଚ ବୁଲୁଛି। ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏତିକି ଗହଳି ନଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଭିତରେ ଯେତିକି ଗହଳି ହେଉଛି। କ'ଣ ଦାଦା ସତ ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ 11ଟା ରାତି ହେଲା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବୁଲୁଛି। କେଉଁଠି ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ରାତି ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରାହେଇଛି। ଆମର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତ ଦେଖିକି ଆସିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଷଣ୍ଢ। ଖୋଜିବାକୁ ତ ନିହାତି ଆଉ, ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇବ। 3 ଦିନ ବିଲଠୁ ଆସିବ ଯାଇକି। ଦାଦା ତମେ ଏଇଠି ବସ୍ତା। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଦେବି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବୁଲଉଛି। କରିବୁ ଆମେ ଷଣ୍ଢକୁ ଜଗିବୁ, ଗାଈକି ଜଗିବୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଜଗିବୁ, ହାତୀ ଜଗିବ। ମାନେ ଧାନ ହେଲା ପରେ ହାତୀ ଜଗିବ। ହାତୀ 2ଟା ଆସିକି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୂଟରେ। ଆମେ ଏଠି ରାତି ଯାକ ପାଲା କରୁଛୁ ଜଗିକିରି। କ'ଣ କରିବୁ? କି ଅବସ୍ଥା, କି ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ଷଣ୍ଢ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଷଣ୍ଢକୁ ଜଗୁ ଗୋଟେ ଧାନ ବୁଦା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା। ଦିନ ଆମେ ଯାଉଛୁ 3ଟା ରାତିକି, ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇବୁ ଘରେ? ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢ ଏଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସେ ତୋଟାମାଳରେ ଯାଇକି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲାଣି ସେ ଦୌଡ଼ିକି। ସିନି ଭାଇ ଯାଇଛି ସେଠି, ସିନି ଭାଇ ଯାଇଛି ସେଠି, ବାଡ଼ଉଛି। ହଁ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଲା ଏଇଠି। ଏ ଧାଇଁଲା କ୍ରିକେଟ ଯାଇକି, ସେ ରୋଡ଼କୁ ଉଠିଯିବ ଆଉ।
देखिपे केमती माने केते कष्ट चाषी भाईर माने 11:30 राति बर्तमान हुड़ा बाड़ खाल ढीप ढेंकी बर्तमान षंढ को तड़ा होची पड़िया को धाइला षंढ बाड़े बाड़े बर्तमान हालिया है पलि आसलु केतुटा टाइम है 1:30 टाइम है 1:30 केतटा होता बिल मुंडर होता 12:30 बर्तमान षंढ बाड़े बाड़े उड़ी उड़ी आसलु सांग मैंने भिडियोटी ये रखुची भिडियोटी केमती कौन लगे कमेंट माध्यम निश्चित जनइबे गोटे चषा पुअर केते कष्ट मेहनत सेटा जानी पारे केते कष्ट ये वीडियो देखला जानी पारे। रहुची जय जगन्नाथ।